Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning ladies and gentlemen. My name is Nurul Mufarida from 6 PPIB. Today I will deliver a seminar about effective practice for developing reading comprehension. An article by Neil K. Duke and P. David Person. Jadi pada seminar pagi ini saya akan menjelaskan tentang praktek yang efektif yang dapat digunakan guru dalam mengembangkan pemahaman membaca. Okay, next. Introduction. In this article, we will describe some proven instructional techniques for helping students acquire productive comprehension skill and strategies. Jadi, di artikel ini kita akan membahas teknik-teknik instruksi yang bisa dilakukan oleh guru untuk membantu siswa memperoleh keterampilan, strategi, dan pemahaman yang produktif. Next, method. To be able to apply the practice, there are several methods that can be used, namely balanced comprehension instruction and building a comprehension curriculum. Jadi ada dua metode yang bisa digunakan dalam praktek reading comprehension ini, yaitu metode balanced comprehension instruction atau metode pemahaman yang berbasis pada instruksi dan building a comprehension curriculum, metode pemahaman yang berbasis pada kurikulum. In the balanced comprehension method consists of three things, include a supportive classroom context, model of comprehension instruction, and other teaching consideration. Jadi dalam metode pemahaman yang berbasis instruksi ini ada 3 hal. Yang pertama, supportive classroom context. In supportive classroom context, the teacher must create a supportive classroom atmosphere. Jadi guru harus menciptakan suasana kelas yang mendukung, seperti membuat murid semangat dalam membaca, such as making students enthusiastic in reading, making students enthusiastic in talk about text, and the teacher makes substantial facilities in accurate and automatic word decoding. Next, in model comprehension instruction. In model comprehension instruction, the teacher must doing explain description of strategy, the teacher and student modeling of strategy in action. Then the teacher can use collaborative strategy in action. Next, the teacher can guide practice, and the last, the teacher allows student to use independent or silent reading strategies. Jadi dalam model comprehension ini, guru haruslah menjelaskan deskripsi dari strategi yang akan digunakan dalam mengajar. Kemudian guru dan siswa mempraktekkan strategi tersebut dalam bentuk tindakan. Then the teacher can use collaborative strategy in action. Kemudian si guru tersebut dapat menggunakan strategi kolaboratif dalam tindakan, dan guru tersebut kemudian dapat mempraktekkan. Dan yang terakhir, guru tersebut membiarkan siswanya untuk menggunakan strategi independen atau silent reading. Next, meanwhile, in building comprehension curriculum methods consists of 2 things, namely effective individual comprehension strategy and effective comprehension routines. Sedangkan di metode pemahaman yang berbasis kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu
individual comprehension strategies and effective comprehension routine. In the effective individual comprehension strategies, it concerns individual understanding strategies. In this strategy, students must be able to make prediction, think aloud, recognize type of text, to be able to visual representation of text, doing summarization and make questioning. Jadi dalam strategi pemahaman individu, murid-murid haruslah bisa membuat prediksi, berpikir keras, mengetahui tipe-tipe jenis teks, bisa mempresentasikan visual dari sebuah teks, membuat kesimpulan, dan membuat pertanyaan. Meanwhile, in effective comprehension routines, the teacher must be able to using strategy, reciprocal teaching, transactional strategies approach, and questioning the author. Next, discussion. Dalam diskusi ini, guru bisa menggunakan strategi transisi interaksi dengan memilih instrumen strategi, menggunakan teks, cerita, buku, dan lain-lain untuk meningkatkan pemahaman siswa. In terms of research, it will be useful to complement our knowledge of the effectiveness of strategies when they are taught in special units with knowledge of their value add to a comprehension curriculum. Jadi dalam penelitian ini, pengetahuan akan lebih efektif ketika strategi dikaitkan dengan kemampuan khusus yang dimiliki untuk meningkatkan pemahaman terhadap kurikulum. Summary. In this chapter, we have described effective individual and collective strategies for teaching comprehension of text and discussed characteristics of a balanced comprehension program into which strategies could embedded. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu bahwa strategi individual dan kolektif untuk pembelajaran pemahaman sebuah teks akan lebih sesuai jika diterapkan dengan karakteristik metode Balanced Comprehension Program. Person suggested that comprehension is best when it focuses on a few well-thought and well-learned strategies. Orang-orang berasumsi bahwa pemahaman akan lebih baik ketika berfokus kepada ilmu yang dipelajari dan strategi belajar yang baik. Okay, I think enough from me. If I have mistake, I apologize. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.